নমস্কার, বাংলা মন থেকে বলছি সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে খুব বড় খবর যেটা নিয়ে আপনাদের কাছে এলাম, বিবেক অগ্নিহোত্রী দি বেঙ্গল ফাইলস, সেটা আগামীকাল ট্রেলার লঞ্চ করার কথা ছিল কলকাতার একটি নামী মাল্টিপ্লেক্সে, এবং সমস্ত পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সেই মাল্টিপ্লেক্সে অনুমতি নিয়ে সমস্ত কিছু ফাইনাল করে শেষ পর্যন্ত বিবেক অগ্নিহোত্রী কলকাতায় পা রেখেছেন। আর যেই কলকাতায় পা রেখেছেন তখন জানতে পারলেন সংশ্লিষ্ট মাল্টিপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছেন আমাদের ওপর আনঅফিশিয়াল পলিটিক্যাল প্রেশার আছে, এই ট্রেলার আমরা লঞ্চ করতে দিতে পারছি না, এই অনুমতি বাতিল করা হলো। অথচ সেন্সর বোর্ডের সমস্ত ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট আছে, অনেক দিন আগে থেকে এই মাল্টিপ্লেক্সে অনুমতি নেওয়া ছিল এবং সেখানে একটা অল ইন্ডিয়া নেটওয়ার্ক আছে, সেই অল ইন্ডিয়া নেটওয়ার্ক অনুযায়ী সমস্ত সিস্টেমটাকে আগাম অনুমতি নিয়ে 16ই আগস্ট, যেদিনকে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে 1946 সালে যখন 10,000 হিন্দু এই পশ্চিমবঙ্গে মারা গিয়েছিলেন, ঠিক সেইটাকে কেন্দ্র করে দি বেঙ্গল ফাইলস সেইটাই পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সেটাকে ওপেন করার জন্য ওপেনিং অনুষ্ঠানে, ট্রেলার লঞ্চিংয়ের অনুষ্ঠানে কলকাতায় বিবেক অগ্নিহোত্রী নিজে এসে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি জানতে পারলেন ফোনে যে তাঁর অনুমতিটা বাতিল করা হয়েছে। কি সেই কারণ তো স্পষ্ট পরিষ্কারভাবে এই বাংলাটা বেসিক্যালি পশ্চিম বাংলাদেশ তৈরি করতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অফিসিয়ালি কোনো কিছু সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়নি, আনঅফিসিয়ালি বলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ওটাকে বাতিল করুন। মাল্টিপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ অতএব বাতিল করেছেন। বিবেক অগ্নিহোত্রী আপনারা জানেন ছাড়ার পাত্র নন, তিনিও পরিষ্কার বলেছেন যে এটা আমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিচ্ছি, কলকাতাতেই লঞ্চ হবে। কি করবেন বিবেক অগ্নিহোত্রী? সরাসরি আদালতে শরণাপন্ন হবেন নাকি অন্য কোনো অল্টারনেটিভ হল অ্যারেঞ্জমেন্ট করবেন যেখানে নিজের নিয়ন্ত্রণ আছে? দেখা যাক, সেদিকে আমাদের নজর থাকবে। কিন্তু আজকে এই মুহূর্তে এই প্রতিবেদনে বিকেলবেলা আপনাদের কাছে এই বড় খবরটা নিয়ে এলাম যে বিবেক অগ্নিহোত্রী সরাসরি ফেসবুক লাইভ করেছেন এবং সেখানে বলে দিয়েছেন ইটস এ চ্যালেঞ্জ, আমি কলকাতাতেই থাকছি, কলকাতাতেই লঞ্চ হবে, বেঙ্গল ফাইলস কলকাতার মাটি থেকেই লঞ্চ হবে। কি পেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটা দিয়ে? মানুষের দেখার আগ্রহ তো আরও বাড়বে। আপনি যা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন নির্দিষ্ট একটা কমিউনিটিকে খুশি করার জন্য এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে, দি বেঙ্গল ফাইলসকে আপনি আটকানোর চেষ্টা করেছেন, হবে না সফল। চলুন আজকে এই মুহূর্তে বাংলা মনের দর্শকদের আমরা বিবেক অগ্নিহোত্রী তিনি সরাসরি ফেসবুক লাইভে এই বিষয়টাই স্পষ্ট করেছেন। কি বলেছেন শুনুন। दोस्तों, मैं अभी कलकत्ता पहुंचा हूं। जैसा आप जानते हैं, हमने डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर हम कोलकाता में लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे पर बेस्ड है और कल 16 अगस्त है और इससे ज़्यादा उपयुक्त कोई और जगह हो नहीं सकती है। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा, मुझे एक बुरी खबर सुनने को मिली, और खबर ये है कि हमारा जो ट्रेलर है ये लॉन्च होने वाला था जैसे हर कोई ट्रेलर लॉन्च होता है एक सिनेमा हॉल में, और ये भारत की एक नामचीन बहुत बड़ी सिनेमा हॉल चेन है, और हमारे पास सारी परमिशंस थी, सारा राइटिंग में कॉरेस्पॉन्डेंस था, इसीलिए तो हमारी सारी टीम यहाँ कोलकाता आई। लेकिन यहाँ पहुँचते ही साथ मुझे अभी पता चला है कि उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है, और वो इसलिए कैंसिल किया गया है, उसकी एक्सक्यूज़ ये दी गई है, जो कि राइटिंग में नहीं, अनऑफिशियली दी जा रही है, कि उनके ऊपर बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर है और वो किसी भी तरह का पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं चाहते हैं, और चूंकि वो यहाँ पे सरवाइव कर सकें इसलिए उनके लिए सही नहीं होगा। मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ। कोई भी बिजनेस हाउस क्यों ऐसा काम करेगा जिसके कारण उसको पॉलिटिकली आगे चल के बहुत मुसीबत हो? लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कौन है वो लोग, कौन सा है वो पॉलिटिकल प्रेशर, कौन सी है वो पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी आवाज़ को सप्रेस करना चाहती है, और क्यों करना चाहती है? जो फिल्म अभी किसी ने देखी नहीं है, जिस फिल्म को सेंसर का सर्टिफिकेट मिल चुका है, उस फिल्म को लोग कैंसिल क्यों करना चाहते हैं? पहले हमारे ऊपर इतनी सारी FIR लॉन्च की गई, जब हमने यह सारा कार्यक्रम किया, इतना खर्चा किया, सारी व्यवस्था की, हम यहाँ पहुँचे तो अब हमें पता चल रहा है कि उस थिएटर में हम लोग अपनी फिल्म नहीं दिखा सकते हैं, फिल्म का ट्रेलर नहीं दिखा सकते हैं। दिस इज वेरी सैड, इट्स अ वेरी सैड कॉमेंट्री ऑन अवर डेमोक्रेसी। क्या भारत में 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, एक भारत का और एक यहाँ बंगाल का? लेकिन मैं भी हारने वालों में से नहीं हूं दोस्तों।
हमने ठान लिए तो ठान लिए, अब जो भी करना पड़े, कैसे करना पड़े, आई लेट यू नो। लेकिन ट्रेलर तो यहीं लॉन्च होगा, क्योंकि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे में और उसके बाद नोआखली जेनोसाइड में हजारों, दसों हजारों लोगों की जान गई थी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो ऐसा क्या है कि वो सत्य बताने पे कई लोग हमसे नाराज हैं और खफा हैं। ट्रेलर तो कोलकाता में ही लॉन्च होगा। I cannot be silenced because truth can't be silenced. Please bless me, support us so that we get the strength कि भारत का एक छुपा हुआ इतिहास का ऐसा कड़वा सच, such a dark chapter सबके सामने आए। Wait till tomorrow.